bây giờ là nó đang vô đó, đại gia đình thấy không, nó đang từ từ vô cập bến á. Đằng ở trước cái mũi tàu của nó có chiếc tàu khác của ai cũng lớn lắm. Tới Khoa Xin rồi đó nha đại gia đình. Còn có ngày nữa thì vợ chồng Son review kỹ lưỡng hết tất cả cho đại gia đình thấy. Ở mấy dưới là hồ tắm, sáng này còn sớm nên không có ai. Thì ở đằng sau đó đại gia đình thấy không, cái ống khói tàu nó chạy nó cũng phỉ lên đen đó. Còn mấy bên đây là bên tay trái của tàu đó, thì nhà trên núi rồi xe rồi chạy đó, đại gia đình thấy có hấp dẫn không? Tại vì Khoa Xin này bây giờ là nó cũng tân tiến dữ lắm. Hồi thời xưa là thời còn năm tư cũ thì nó cũng cự cãi, nó tách rời ra nguyên một độc lập cái nước riêng của nó đó. Trước đầu tàu nó có cái dàn radar nó quay đó, là bây giờ nó đang chạy từ từ vô đó. Đại gia đình thấy chiếc tàu đó không, là đó là cái cảng rồi đó. Cũng tàu du lịch của nước nào nhưng nó chạy tưa gần tới thành ra không biết là của nước nào. Bây giờ mình đã lên đất liền rồi nha đại gia đình. Đó, mình tìm xe buýt nào là đây là số 11, là đó là mình đi đến xe buýt số 11 rồi mình lên. Đó, mời đại gia đình đi theo vợ chồng Son nhé. Đó, xe buýt nó chờ hàng ngoài đó đó, mình coi số nào của mình đó là mình lên. Vợ chồng Son sẽ review kỹ lưỡng vậy đó, để mai mốt đại gia đình có đi du thuyền hay là du lịch nó đỡ sự bỡ ngỡ. Đó, xe buýt của mình số 11 đằng kia, bên mé bên tay mặt là số 10, mé bên tay trái là số 11. Đó, mé trước là tàu nó đậu đó. Rồi bây giờ những người đó nó cầm cái số 11 á, đặng nó đón người thêm. Là cái nhóm này là nhóm 11. Rồi vợ chồng Son đang ngồi trên bus rồi đó. Bữa nay là hơi là xí được chỗ ở đằng trước đầu xe để review kỹ lưỡng ở thành phố này cho đại gia đình thấy nha. Trên xe này hai người hướng dẫn viên rồi bắt đầu xe buýt rồi đó. Mấy cái tàu đậu liên tiếp rồi đại gia đình thấy không? Để đại gia đình cũng biết nếu mà đất nước nào có làm cái cảng để cho dân du lịch nó cập vô rất là có lợi lắm. Người dân nó có công ăn việc làm, đất nước nó thu nhập được thế má. Tàu này là tàu của Na Uy á. Thấy không? Xe buýt nó chờ rước khách. Pa to je čudo, kaže, zašto je primio, evo ona nikomu kaže, ne može biti. Quá trời người luôn. Alors, bonjour à tout le monde. Tout d'abord, est-ce que vous m'entendez bien? Ist Kroatisch sehr ähnlich mit den Sprachen, die hier zum Beispiel in Bosnien oder in Serbien gesprochen werden, aber auch eng verwandt mit der tschechischen, polnischen und auch slowakischen Sprache. Wir schreiben lateinische Schrift und haben sogar 7 Fälle in unserer Grammatik, also bestimmt nicht eine der einfacheren Sprachen, die man im Laufe der Zeit erlernen kann. Alors, nous avons une présidente, le mandat est de 4 ans, mais elle n'a pas beaucoup d'ingérence, beaucoup de pouvoir. C'est le Parlement qui a presque tout le pouvoir, donc c'est le Premier ministre qui tire toutes les ficelles.
Et voilà, lui aussi, et les membres du Parlement aussi ont le mandat de 4 ans. Sinon, la capitale de la Croatie s'appelle Zagreb. Ça paraît familier ou pas? Une grande ville au nord-ouest du pays à un peu plus d'1 million d'habitants. C'est bien moindre qu'une région. Et voilà, mais nous, on les appelle les Županja. 20 Županja plus la ville de Zagreb qui est 21e. Donc voilà, au point de vue administration, on est divisé en Županja. Auf die Norwegian Jade und auf ihr Schiff hier unten, die beiden majestätisch hier, kann man sagen, die halbe Neustadt eingenommen haben. Also ein schöner Überblick über den Dubrovniker Neustadt-Hafen gegenüber die Halbinsel Lapad, auch eines der beliebtesten und bevorzugtesten Wohngebiete von den Dubrovnikern. Ich glaube, ich muss nicht besonders betonen, dass wir hier ausschließlich vom Tourismus leben. Möglichkeiten für die Landwirtschaft sind nicht sehr viele gegeben, außer für den Eigenbedarf. Die Industrie haben wir so gut wie gar keine und deswegen sagen die Einheimischen immer, dass ihnen nichts anderes übrig bleibt, als jetzt während des Sommers den Touristen so viel wie möglich aus den Taschen zu ziehen. Weil im Winter ist bei uns tote Hose, speziell die Altstadt, die ja mehr einen touristischen Charakter angenommen hat in den letzten Jahren, sind die meisten Souvenirgeschäfte, Eisdielen, Kneipen und sowas über den Winter gesperrt. Nach den Angaben der kroatischen Tourismusbehörde hier aus der Stadt wird Dubrovnik jedes Jahr von über 2 Millionen Gästen besucht und die meisten kommen so wie Sie mit den Kreuzfahrtschiffen. Zum Beispiel die letzten Jahre hatten wir im Schnitt etwa 600 Mal während der Saison Besuche von Kreuzfahrtschiffen, die uns in der Regel so gut um die 800.000 Gäste gebracht haben letztes Jahr. Früher war es auch möglich, dass mehrere Schiffe zur gleichen Zeit in Dubrovnik waren. Also es gab auch Zeiten, wo wir bis zu 7 Kreuzfahrtschiffe auf einen Schlag in der Stadt hatten. Einmal wurde in der Altstadt sogar über 12.000 Menschen nur von den Kreuzfahrtschiffen gezählt. Und deswegen kam es zu Verzögerungen, Behinderungen im Verkehr, aber auch die Passanten in der Altstadt. Ich denke mal, das kam bestimmt in den Medien. Man hat bestimmt schon gelesen, dass ein Problem entstanden ist für unsere Stadt oder so ähnlich. Les remparts qui sont autour de toute la ville, le périmètre de la ville est de 2 km et voilà. Et en face, il y a l'île de Lokrum qui aussi est un paradis. Le vieux port de ce côté-là. Bien sûr que cette ville attire beaucoup de visiteurs. Et aujourd'hui, en Suisse, ce sont les 2 forteresses autonomes, individuelles, qui ne font pas partie de l'enceinte principale. Une le côté ouest, l'autre côté est, plus l'île de Lokrum, tout en face, plus les soi-disant zones de contact, à savoir les places devant les 2 portes, la porte de Pilet, porte occidentale, et la place de Ploče qui est devant la porte orientale de Dubrovnik. Tout ceci fait partie de ce grand monument qui figure sur la liste du patrimoine mondial sous le nom de Dubrovnik. Et c'est là qu'on va s'arrêter. Gia đình thấy không, mình đang chạy lên trên ngọn núi cao hùng lục trên này đó. Gleich erreichen wir auch unseren Aussichtspunkt. Wir werden von hier oben 5 Minuten bleiben, eine kleine Fotopause einlegen. Man sieht sehr schön die historische Altstadt und die gegenüberliegende Insel Lokrum, die einst mit Benediktinern bewohnt war. Man sieht auch die Abtei unten. Oben auf der Spitze des Hügels, auf ca. 90 Metern Höhe, auch die Festung Fort Royal, eine alte französische Festung aus dem 19. Jahrhundert. Also hier bleiben wir 5 Minuten und dann geht es weiter. Xe nó chạy trên chót dốc núi luôn, những cái nhà nó dưới thung lũng đó. Từ trên dốc núi mà xuống dưới là 900 mét. Nó chỉ sơ hở một cái là đại gia đình biết không, là không còn một mạng nào hết trơn. Ngưng có phỉnh đây để chụp hình quay phim.
Dubrovnik et de notre région. On a pu le sentir Đại gia đình thấy durant không? les années 90 parce qu'il y en a parmi vous qui se souviendront avoir vu les images de Dubrovnik sous les bombes, malheureusement, dans les années 90, plus précisément 91 jusqu'à 95. On vivait dans un blocus total pendant 7 mois à partir du 1er octobre 91. Un document rédigé en une langue latine, bien sûr que Raguse a été préféré. Même en français, quand je parle français qui est une langue latine, alors je dis Raguse quelquefois, mais de toute manière je dis nous, l'histoire de Dubrovnik, car on parlait une langue ragusaine qui était une langue romaine jusqu'au XVe siècle, parallèlement avec la langue croate qui a été la langue du peuple, alors que le ragusain c'était le langage de la noblesse, la langue de la noblesse. Voilà, donc capitale de cet État, de cette petite république maritime, la République de Dubrovnik. Vous savez, on pourrait dire beaucoup de choses sur la République de Dubrovnik, son développement, son évolution, mais tout ce que je vais vous dire, c'est que cette République a connu une histoire loin